দেখুন এর একটা মাসি আছে যে মার্ডার করেছে যারা, ও হিরোইন বিক্রি করে আর ওখানে ফাঁড়ির কাছে ওই রুটি বিক্রি করে, আবার ওখান থেকে হিরোইন সাপ্লায়ার। এখানে গারুলিয়াতে তৃণমূলের কিছু ওই বিবেক নাকি বিবেক যাদব এরকম কতগুলো লোক ছিল আগেকার যে তৃণমূলের নেতা এখানকার আছে নন্হে সিং, ওরই সঙ্গে এরা থাকতো। এরা সব হিরোইন বিক্রি করে, গাঁজা বিক্রি করে, স্কুলের সামনে বিক্রি করে, এদের একটা র্যাকেট আছে। এই ছেলেটা বাধা দিতে গেছে, পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। ওটাই বলছি, বাধা দিতে গেছে, তার জন্য তাকে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এরকম একটা জায়গাতে কাউকে পিটিয়ে মেরে দেওয়া, এইটা এখানে কাম্য নেই। এখানকার লোকগুলোকেও তার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল যখন ওকে মারছিল। প্রকাশ্যে মদ ছেড়ে দিন। এখানে যা সমস্যা, এখানে সমস্যা আমাদের প্রতিবাদ সবাইকে করতে হবে। পুলিশ, আপনি ভাববেন কি ঘরে ঘরে পুলিশ থাকবে, এরকম হয় না। পুলিশের ভর্তি আজকে 15 বছর ধরে কিছু নেই, কনস্টেবল নেই। আমাদের সরকার বলেছে ইমিডিয়েট 50,000 পুলিশ ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা প্রেসার দিয়ে, এখানে সুনীল সিং ছিলেন, যত বিজেপি কর্মীরা আছে, প্রেসার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 3 জনকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে। 3 জনই অ্যারেস্ট হয়েছে। ওর মাসি যে আছে ওকেও খোঁজা হচ্ছে, ও অ্যারেস্ট হবে। এবার আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আজকে ওর বাড়িতে 5 লাখ টাকা আমি ওকে দিয়ে গেলাম। এখন টাকা দিয়ে তো কোনো মৃত্যুকে এক সমস্যার সমাধান হয় না। পাশেই মিউনিসিপ্যালিটি আছে, আমরা চেষ্টা করব মিউনিসিপ্যালিটিতে ওর শ্রাদ্ধ কর্ম দিতে যাওয়ার পরে ওর বউকে চাকরি দেওয়া, যাতে ওর একটা বাচ্চা আছে সে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখলে। আপনি তাদের নাম বললেন। बस मेरा भाई बाहर जाके बैठा था। उन लोग का सिर्फ इतना बोला कि क्लब में दारू तुम लोग मत पियो, क्योंकि क्लब में पूजा होता है, हर साल यहाँ दुर्गा पूजा होता है, बजरंग वाली बैठाया जाता है। इतना ही बोला था। वो आगे का कोई खार था, हम लोग को पता है। इतना बोलने पे कोई इतना बेरहम तरीका से नहीं मारेगा मेरा भाई को, मतलब जान ही ले लिया उसका। हम लोग को पीछे बाड़ी का 2 लड़का लोग, पिंटू, विक्की चौधरी और वहाँ पे 2 और था, अमन चौधरी, अमित चौधरी, ये चारों मिलके मारा। और 2 वहाँ पे आई विटनेस था जो हम लोग के पास है अभी। बस इतना ही बोला वो कि तुम लोग दारू मत पियो क्लब में। हाँ, क्लब के अंदर दारू मत पियो। हाँ, बस इतना ही बोला है। उसको पकड़ के मारा है। हम गली में आवाज सुने, वो लोग जब भागा था इस गली में तो हम सुने 2 बार नाम पुकारा था। हाँ, वो गली में ढुका था, वही गली में तो घर है। हम 2 बार बंटी बंटी सुने हैं। हम जगे हुए थे, फोन मतलब चला रहे थे हम। ये 1-1:30 बजे का बीच का बात है। हम सुने बंटी, तो हम अपना छोटा भाई को बोल रहे कि देखो कोई बंटी बंटी बोल रहा है। उतना ही में तो एक साजिद नाम का लड़का का फोन आया, उसका फोन में ये बोल रहा है कि तुम्हारा भाई को मार दिया। हम लोग खोल के गेट दौड़ के भागे। मेरा भाई पूरा खून से पूरा लथपथ था। हम लोग देखे वहां से उठा के उसको। हाँ, आज जन्मदिन है। आज 5 बजे हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे कि इनकाउंटर हो, लेकिन अगर इनकाउंटर बोले हैं, अर्जुन सिंह बोले अगर इनकाउंटर नहीं हो